बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जुमले के अज्जाए तरकीबी के बारे में, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के बारे में और इनके अज्जा के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का पता चल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जुमले के अज्जाए तरकीबी। जुमला अल्फाज के ऐसे मजमूए का नाम है जिससे बात पूरी तौर पर समझ आ जाए। हर जुमले के दो हिस्से होते हैं जिनका आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है और इस ताल्लुक़ को कवायद में असनाद कहते हैं। जिस शख्स या चीज़ की निस्बत या ताल्लुक़ हो उसे मुस्नद कहते हैं और जिसके साथ ताल्लुक़ या निस्बत हो उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। यानी कि जुमले के दो अज्जा हैं, एक मुस्नद और दूसरा मुस्नद इलैह। अब मुस्नद इलैह हमेशा इसम होता है यानी कि नाम, यानी जुमले में जो फ़ाइल होता है उसको मुस्नद इलैह कहते हैं, और मुस्नद कभी इसम होता है और कभी फ़ेल होता है। एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ कि मुस्नद इलैह हमेशा इसम होता है यानी कि फ़ाइल को मुस्नद इलैह कहा जाता है। जुमले में जो भी काम करने वाला है वो फ़ाइल कहलाता है और उसको मुस्नद इलैह कहेंगे, और जो मुस्नद होगा वो कभी इसम या कभी फ़ेल होगा। हमारे सामने दो मिसालें हैं, एक अनवर दौड़ा और दूसरा फ़रीद अक्लमंद है। अनवर दौड़ा, अनवर इस जुमले में फ़ाइल है और दौड़ा इसमें फ़ेल है। अनवर फ़ाइल मुस्नद इलैह है और दौड़ा जो कि फ़ेल है वो मुस्नद है, और दूसरा फ़रीद अक्लमंद है। फ़रीद इस जुमले में फ़ाइल है और ये मुस्नद इलैह है। अक्लमंद जो है ये भी इसम है। इसम की आगे अगर हम इक़साम पर गौर करें तो ये इसम सिफ़त है, तो ये मुस्नद जो है कहलाएगा। फ़रीद मुस्नद इलैह और अक्लमंद मुस्नद, यानी कि अज्जा तो दो ही हैं, एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद। लेकिन कभी जुमला इस्मिया की सूरत में दोनों इसम होंगे, मुस्नद इलैह भी और मुस्नद भी, और जुमला फ़ेलिया की सूरत में मुस्नद इलैह तो इसम ही है लेकिन मुस्नद उस सूरत में फ़ाइल है। अब पहले जुमले में मुस्नद इलैह अनवर इसम है जबकि मुस्नद दौड़ा फ़ेल, और दूसरे जुमले में मुस्नद इलैह फ़रीद इसम है और मुस्नद अक्लमंद भी इसम है। ठीक, फिर आगे हम पढ़ेंगे जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में इम्तियाज़ करना, यानी कि दोनों में हम फ़र्क किस तरह कर सकते हैं। अब हमारे सामने है जुमला इस्मिया, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम हो, वो जुमला जो है जुमला इस्मिया कहलाएगा। यानी कि उसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम होंगे तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। जैसे अकबर बहादुर है, तो इसमें अकबर मुस्नद इलैह इसम है और बहादुर ये भी इसम है, इसको भी हम मुस्नद इलैह इसको हम जुमला इस्मिया कहेंगे। फिर जुमला इस्मिया की आगे कुछ और मिसालें भी हैं, जैसे ज़ैद बुज़दिल था, लड़के चालाक हैं। ज़ैद जो है ये भी मुस्नद इलैह है और बुज़दिल इसम है। लड़के मुस्नद इलैह है, इसम है, और चालाक भी इसम है। इन तीनों जुमलों में मुस्नद इलैह अकबर, ज़ैद और लड़के इसम हैं, और इसी तरह मुस्नद बहादुर, बुज़दिल, चालाक भी इसम हैं। जुमला इस्मिया के मंदरजा झेल जो है अज्जा होते हैं, मुस्नद इलैह, मुस्नद और फ़ेले नाक़िस। मुस्नद इलैह इसे मुब्तदा भी कहते हैं, मुब्तदा कहते हैं पहले आने वाले को। तो ऊपर की मिसालों में अकबर, ज़ैद और लड़के मुस्नद इलैह हैं। मुब्तदा यानी कि ऐसी चीज़ जो कि पहले आ रही हो, तो फ़ाइल हमेशा जुमले में पहले आता है,
اور مسند اسے خبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اوپر کی مثالوں میں بہادر، بزدل اور چالاک جو ہیں وہ مسند ہیں، یعنی کہ وہ خبر دے رہے ہیں کہ ہمارا مسند الیہ کیسا ہے۔ اس کو مسند کو ہم خبر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسند یہاں پر مسند الیہ کے بارے میں خبر ہے کہ ہمارا فاعل کیسا ہے۔ جیسے تھا اکبر بہادر ہے، زید بزدل ہے، لڑکے چالاک ہیں، تو اکبر کے بارے میں خبر دی جا رہی تھی کہ وہ بہادر ہے، زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بزدل ہے، اور لڑکوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ چالاک ہیں۔ اور پھر تیسرا جز ہے جملہ اسمیہ کا فعل ناقص۔ فعل ناقص سے زمانے کا تعین ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، فعل حال کی یا فعل ماضی کی، کس بھی زمانے میں بات ہو رہی ہو وہ فعل ناقص کہلائے گا۔ اب ہم آتے ہیں جملہ فعلیہ میں۔ جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہے جس میں مسند الیہ تو یعنی کہ فاعل تو اسم ہے، لیکن مسند جو ہے وہ فعل ہوگا۔ جیسے وہ پڑھتا تھا، عائشہ روتی ہے، میں کھانا کھاتا ہوں۔ اب وہ پڑھتا تھا میں وہ جو فاعل ہے وہ مسند الیہ ہے، پڑھتا جو ہے وہ فعل ہے اور وہ مسند ہے، پھر عائشہ جو فاعل ہے اسم ہے یہ ہو گیا مسند الیہ، اور روتی جو ہے یہ فعل ہے۔ پھر میں کھانا کھاتا ہوں، اس میں میں مسند الیہ ہے اور کھاتا جو ہے وہ فعل ہے اور وہ مسند کہلائے گا۔ اب جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء ہیں، مسند الیہ، مسند اور مفعول۔ اس میں مسند الیہ اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، اوپر کی مثالوں میں وہ، عائشہ اور میں مسند الیہ ہیں۔ مسند فعلیہ جملے میں اسے فعل کہتے ہیں، اور اوپر کی مثالوں میں پڑھتا، روتی اور کھانا مسند ہیں، یعنی کہ یہ مسند کہلائیں گے کیونکہ یہ فعل ہیں، کسی نہ کسی کام کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور مفعول آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے جس پر کام کیا جائے، لیکن جملہ فعلیہ کی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ ہر جملے میں مفعول موجود ہو۔ جیسے وہ پڑھتا ہے میں وہ پڑھتا تھا میں کوئی مفعول موجود نہیں ہے، عائشہ روتی ہے میں بھی کوئی مفعول موجود نہیں ہے۔ اب ایک جملہ ہے وہ ہاکی کھیلتا ہے، اس میں وہ مسند الیہ ہے، کھیلتا جو ہے وہ مسند ہے کیونکہ وہ فعل ہے، اور ہاکی جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ مفعول ہے۔ یعنی کہ مفعول جو ہے بعض اوقات جملے میں موجود ہوتا ہے اور بعض اوقات جملے میں موجود نہیں ہوتا، لیکن جملے کا تعین کہ یہ جملہ فعلیہ ہے یا نہیں ہے اس کا تعین ہم کریں گے جملے میں موجود فعل کی بنا پر۔ اگر جملے میں فعل موجود ہے تو پھر یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اگر جملے میں فعل موجود نہیں ہے، آپ کے فاعل یعنی کہ مسند الیہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کیسا ہے، فاعل موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو یہی چیز سمجھا رہی ہوں کہ جملہ اسمیہ جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں گے، اور جملہ فعلیہ کی صورت میں مسند الیہ تو اسم ہوگا لیکن مسند جو ہے وہ ہمارا فعل ہوگا۔ امید ہے کہ آج کے اس سبق میں آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے مابین فرق جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ بہت آسانی کے ساتھ دونوں جملوں میں فرق بیان کر سکیں گے۔ شکریہ۔